ओम तत्सत। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदाश्रितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मणो देवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गस्य कर्मणि। অর্থাৎ কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কর্মফলে তোমার কোনো অধিকার নেই। কর্মের ফল লাভ যেন তোমার কর্ম করার উদ্দেশ্য না হয়, কিন্তু সেই জন্য কর্মত্যাগ করে কর্মহীন হবে না। ওম